ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, नो इश्यू, थैंक यू। तो आज हूँ 1 तारिख 1 ରୁ 5 ତାରିଖ पर्यंत टॉप 200 क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। तो पॉलिटी जो काली क्लास होता ऑलरेडी पॉलिटी पीडीएफ अपलोड सर कि तार भिडियोटा अपलोड हो चले जेहेतु 1.5 आवर अच्छे से टाइम लगुच। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त कहूँ जे आउ 5 डेज आम क्लास करवा फॉर द प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू रे। ए 5 डेज रे मु केवल 200टा क्वेश्चन तुम सहित डिस्कसन करी। पर डे 2 टाइम क्लास हम। गोटे हूँ मॉर्निंग 7:30 घंटे रू 1.5 घंटा क्लास रहा। आउ गोटे हूँ इवनिंग 7 o'clock रू स्टार्ट हो, ठीक राइट 7टा स्टार्ट हो अप टू 9टा पर्यंत। इथे कौ टाइप क्वेश्चन रहा टाइप क्लास रुम यहाँ आज जापर। तुमको क्वेश्चन थ्रू रे टॉपिक को डिस्कशन करी। सपोज गोटे क्वेश्चन रहा तुम आंसर दब से क्वेश्चन डिस्कशन कर जो थे समस्त जिन कवर अप कर एनवायरनमेंट हो, साइंस एंड टेक हो, स्टैटिक पॉइंट हो, करेंट अफेयर हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जदि किसी जिन भी रही जाइए जोटा कि तुम भाभी सर ये टाइप को आप पढ़े बेटर होता था, तो सेगुड़ा भी मुझे कवर करनी चाहिए। तो लास्ट 5 डेज इंपोर्टाट रहा समस्त को जे ए क्लास को कंटिन्यू करने। ओके, तो स्टार्ट करवा आज क्लास। आज क्लास टे कम समय रही कहीं तुम्हें जाच आज आम समस्ते जाऊे जोटा कि जयदेव भवन। तो ये तुम्हें आप रिलेटेड माइंड रे किसी रखियोनी कहीं ये से सेकेंड सेकेंड इश्यू रही। ओके, तो से आम ट्राए कर जहाँ भी गवर्नमेंट डिसाइड कर, बट तुम फोकसटा जो स्टडी उपर रहा कथा से रहा दरकार। ओके, चल आउ गोटे कहीदे क्लासटा कौटी अपलोड हम से सब इंपोर्टाट गोटे पिला को जानवा दरकार। जो मैंने जॉइन कर प्री प्लस मेन हो, रैपिड फायर हो, कंटेंट को जीव, कंटेंट रो GS1 को जीव, माइंड मैप को जीव। माइंड मैप जो लिखाई मिक्स न्यूज, ए मिक्स फाइल रे 2टा वीडियो अपलोड होती से सब जिन अपलोड हो। ओके, मिक्स रे जीव। ओके, माइंड मैप भितर जो जॉइन कर रैपिड फायर बैच। ओके ओके, चलो अच्छा समस्त पीडीएफ शो होची। ओके, तो ये गोटे जिनस मुझे जे गोटे दिन पीडीएफ टा माने राति अपलोड हम। तो आज मॉर्निंग रे जहाँ पढ़ेली इवनिंग रे जहाँ पढ़ेबी ताको मिसिक राति अपलोड हम पीडीएफ टा। किंतु लाइव क्लास टा तुम मन भाई इंपोर्टेंट रही। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दियो जल्दी। अच्छा, वॉइस क्लियर अच्छी समस्त को? ओके, थैंक यू। तो क्वेश्चन 1 रो आंसर रहिबो कोन देखिबा इन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 सी बोली कौच के से कौच। ओके, क्या विषय पचार ना आटर्नी जेनेल को लेकिन पचार। और मन रखियो ए वर्ष डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन आटर्नी जेनेल को लेकिन क्वेश्चन आसो। कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, जोटा कौच फिक्स टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर द ईयर ऑफ द 5 years। मतलब अटॉर्नी जनरल को टर्म कौन फिक्स थाए? फिक्स न थाए। ये हूँ किए से प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ना नहीं, प्रेसिडेंट जेबे चाहिए सेबे हटै पारे। तो क्वेश्चन नंबर 1 टा भूल आसूची। जदि क्वेश्चन नंबर 1 टा भूल आसूची तो मुझे एलिमिनेशन ट्रिक को यूज करें। जेहेतु 1 भूल हम ए भूल हो कारण ए रे 1 रोचे। ओके, ए रे 1 रोचे, ये भी भूल हो, बी भी भूल हो, डी भूल हो। ओके, तो आंसर कि हम सी। किंतु अदरवाइज आम किसी एक्सट्रा पॉइंट डिस्कसन करवा। ओके, जमती कि जो अटॉर्नी जनरल रहिले एम क्यों आर्टिकल ऑलरेडी कही सारी आर्टिकल 76 आसूचे। अच्छा, अटॉर्नी जनरल को किए अपॉइंटमेंट करती? अटॉर्नी जनरल को किए अपॉइंटमेंट करती? कोई एक्सपीरियंस समस्त पार्टिसिपेट कर प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट माने अपॉइंटमेंट करते। अच्छा, अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने किए था? अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने किए था? सॉलिसिटर जनरल। मो कहया तो सॉलिसिटर जनरल क्यों आर्टिकल मेंशन होइछि? सॉलिसिटर जनरल टा क्यों आर्टिकल मेंशन होइछि? नो, एटा कौन से आर्टिकल मेंशन होइछि? अच्छा, जदि क्वेश्चन आज स्टेटमेंट हिसाब रखिबी जे अटॉर्नी जनरल हैज राइट टू वोट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ टाई। जदि कौन से वोट टा टाई हो जाउछि पार्लियामेंट रे से समय अटॉर्नी जनरल वोटिंग करि परिबे? यस और नो? नो करि परिबे नाही। बट जदि वो स्टेटमेंट रखुछि अटॉर्नी जनरल हैज राइट्स टू पार्टिसिपेट एंड राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट। यस और नो? यस। तो अटॉर्नी जनरल हैज राइट्स टू पार्टिसिपेट एंड स्पीक इन द पार्लियामेंट, जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट रोज। ओके, তাহলে এটি আমরা। আচ্ছা, 2 নম্বর পয়েন্ট এটি কোন আছে ভুল আমরা ফুল ঠিক হবো।
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନଗତ ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ପର୍ସନାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆମେ କହୁଛେ ଲିଗାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଫ ଦ ମାନେ ଏଇଟା ମନା କରାଯାଇଛି ମନକ ଏଠି ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି। ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସାଲାରୀ ଅଫ୍ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ। ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲଙ୍କ ସାଲାରୀ କ'ଣ? हाँ से प्राइवेट प्रैक्टिस कर पारे किसी प्रोब्लेम नहीं। अटॉर्नी जनरल को सैलरी को हिसाब दे मन अकॉर्डिंग टू द केस पर केस मुताबक ताको सैलरी दे थे कौन से फिक्स न था जे अटॉर्नी जनरल गोटे निर्दिष्ट एतिक सैलरी रोचे किंतु तांको कौन से प्राइवेट केस लड़िवार माने अधिकार अच्छे बट गवर्नमेंट एगेंस्ट जेंती न होइथिया दरकार। ओके सेही होची पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा तो जेमती अटॉर्नी जनरल सेंटर रोचे सेमती स्टेट लेवल रे कोन था अटॉर्नी जनरल सेंटर 76 आर्टिकल रोचे से स्टेट स्टेट एडवोकेट जनरल मुझे क्वेश्चन करे एडवोकेट जनरल क्यों आर्टिकल आसुची 260 सॉरी 165 165 तो एठी हम भलसे क्लियर हेले जेंती अटॉर्नी जनरल रहिले आउट हेला कि एडवोकेट जनरल तो एडवोकेट जनरल को किए अपॉइंटमेंट करंती एडवोकेट जनरल को किए अपॉइंटमेंट करंती गवर्नर तो गवर्नर कौन करतांती ओके अटॉर्नी जनरल ये एडवोकेट जनरल को अपॉइंटमेंट करथि ओके। अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन को जीवा 2 नंबर क्वेश्चन कहा सहित रिलेटेड होची इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सहित रिलेटेड होची ओके क्वेश्चन नंबर 2 नंबर हुई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया टिके एथर तुम तो मोर जिंस देखियो ओपीएससी एथर टिके लंबा क्वेश्चन पूछियो टिके सेही ओरिएंटेटिव प्रैक्टिस करियो टिके लंबा माने चारटिका स्टेटमेंट बहुत सारा पाइबो तुमे। अच्छा जे इठी क्वेश्चन नंबर 1 टा भूल अछि ना ठीक अछि तो इलेक्शन कमिशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिशन एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर ओके अदर इलेक्शन कमिशन आज मैंडेड बाय द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो आम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन कहि थाले तो यदि कहू भूल बेली एटा ताले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहि छी कहले কি কহিব যে এটা তো তুমি যদি কহিল ভুল তাহলে অরিজিনাল কনস্টিটিউশন ইলেকশন কমিশন মেম্বরକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିଛି ଏର ଆନ୍ସର देखो मन रख आम ओरिजिनल कन्स्टिट्यूशन कही इलेक्शन कमिशन इज ए मल्टी मेंबर बॉडी कौन कही मल्टी मेंबर बॉडी सिंगल माने मल्टी मेंबर कही मल्टी मेंबर मीन्स जे इठी माने हाँ माने इठी कह जाउछि जे कौन कहलो चीफ इलेक्शन कमिशन रहिबे ता सहित अन्य मल्टी मेंबर रहिबे माने अदर मेंबर माने रहिबे सेटा कह जाइछि काहे कि ना इलेक्शन कमिशन रो जो मेंबर अछि जे केते जन रहिबे सेति किछि फिक्स नै जे तुमे चिफ इलेक्शन कमिशन जन रहिले आउ 2 जन इलेक्शन कमिशन रहिले तो तुमे आउ किछि भी ऐड करि परिबो सेमति किछि नाही ओके तो सेति एटा भूल हला ए के भूल हला माने ऑप्शन ए भूल ऑप्शन डी भूल एठु हम क्लियर हेले हाँ এইটা আমি ক্লিयर হেলে যে অপশন 2টা ঠিক আছে তো মতে দেখিবার ଅଛି অপশন 3টা অপশন 3টা কোন ପାଇଁ ভুল হলো ইলেকশন কমিশন ইজ রেসপন্সিবল ফর দ কন্ডক্ট দ ইলেকশন অফ কি আছে না म्युनिसिपालिटी एंड पंचायत তো এটা সম্পূর্ণ ভাবে ভুল হবো কাহিଁକି না তোমার যে ହଁ ओके तो मन रख आंकर स्टेट इलेक्शन कमिशन ही आपको कंडक्ट करती मोर कहया तो स्टेट इलेक्शन कमिशन को टिके स्टेट इलेक्शन कमिशन को टिके स्टेट इलेक्शन कमिशन थैंक यू 243 के तो एक्सीलेंट थैंक यू 243 के तो एमती हमको मन रखा अच्छे जे गोटे जिनस को पढ़ार अच्छे ताकू नहीं हमको बाकी जिनस को माने माइंड रखार अच्छे। अच्छा जब मुझे ये गोटे क्वेश्चन पचारि जे जने इलेक्शन कमिशन को किए अपॉइंटमेंट करते मैंने इलेक्शन कमिशन को किए अपॉइंटमेंट करते इलेक्शन कमिशन को गवर्नर इलेक्शन कमिशन गवर्नर अच्छा प्रेसिडेंट करते ओके। अच्छा 10 केते वर्ष थाए गोटे इलेक्शन कमिशन समय समय पीरियड केते वर्ष देखो तुम जो भी प्राय देखिबो थाए तो 5 ईयर देखा जाए तुम इलेक्शन माने टर्म पीरियड टा किंतु एठी टिके तुम नुआ देखिबो जोटा कि 6 ईयर रहउछि तुमनकर टर्म पीरियड रहउछि आ केते बयस रहउछि 65 इयर्स पर्यंत रहउछि ओके। अच्छा तापर जीवा तापर मध्य से इलेक्शन कमिशन को ऊपर क्वेश्चन आसे कंसीडर द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को लेकर आउट पचार देखो तो देख एटा लेटर साइज मोर कम अच्छी बोली गोटे पेज रे दीटा आसी जाउची किंतु गोटे गोटे क्वेश्चन गोटे गोटे पेज तुम पाइबो ओके इटी केतेटा पेयर ठीक अछि मते पचारछि इटी केतेटा पेयर ठीक अछि मते पचारछि
বি, ওনলি দিটা ঠিক আছে। Okay. আচ্ছা মতে কুହ ଆମେ ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି, ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଆମେ ଯିବା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ଯେ ଯୋଉଟା କି କହୁଛି ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ଯୋଉଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି, ଲିଡର ଅଫ ଅପୋଜିସନ ରହୁଛନ୍ତି, ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରହୁଛନ୍ତି ଟୁ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଇଲେଭେନ୍। ଏଟା ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ହବ। କାହିଁକି ଭୁଲ ହବ? ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ, ଲିଡର ଅଫ ଅପୋଜିସନ ରହିବେ, ତା ସହିତ ଆଉ କିଏ ରହିବେ? ତା ସହିତ ଆଉ କିଏ ରହିବେ? ଜଣେ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ରହିବେ। ଓକେ, କଣ ରହିବେ? ଜଣେ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ରହିବେ। ତ ଏଠି ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଲା ତ ଭୁଲ ହେଲା, ତ ମେ ବି ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ଲେଖିଦେଇପାରେ। ତ ଯେହେତୁ ଅମିତ ଶାହ ଥିଲେ ଏଥର ତମର କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ବି ବେଳେବେଳେ ଲେଖିଦେଇପାରେ, ତ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି। ତ ଏଟା ଭୁଲ ଆସିଲା। ସେକେଣ୍ଡଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? The Chief Election Commission can be removed for the office on through the process of impeachment by parliament। ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, রাইট, ওকে। আচ্ছা কোশ্চিন নম্বর, হ্যাঁ কোশ্চিন নম্বর 3 নম্বর ভুল আছে না ঠিক আছে? করেক্ট, ঠিক আছে। কাহিଁକି ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ସହିତ ସମାନ। ଆଚ୍ଛା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 নম্বর ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ଏଟା ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି, ଅଲ୍ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଓକେ, ସେଟା 4 নম্বরଟା ଭୁଲ ଅଛି, କେବଳ 2 ଆଉ 3ଟା ଠିକ ଅଛି। ତ ଟିକେ ଆଡିସନାଲି ମୁଁ ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସେ। କାହିଁକିନା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏଥର ବହୁତ ସାରା। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ହଉଛି? ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରେ ହଁ, ଆକ୍ୱାର୍ଡ 243 ରହୁଛି, ଆର୍ଟିକଲ 340 24 ରହୁଛି। ଏଟା କେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? ଏଟା କେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? ପାର୍ଟ ହଁ, ଏକ୍ସ ଭି ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି। ଓକେ, ତ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ କହେ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତମକୁ ରହିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ହେଇଥିଲା। ମନ୍ଥ ମନେ ଅଛି? ମନ୍ଥ ଅଛି, ହଁ ଠିକ ଅଛି, 1950 ଠିକ ଅଛି। ମାସ କଣ ଥିଲା? ମାସ କଣ ଥିଲା? ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ଥିଲା, ଜାନୁଆରୀ 25। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଜାନୁଆରୀ 25କୁ କୋଉ ଦିନ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛେ? ଭୋଟର୍ସ ଡେ ରୂପେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ମତେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ମେନସନ ହେଇଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସଫରେଜ? ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସଫରେଜ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ମେନସନ ହେଇଛି? ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସଫରେଜ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ? ଆର୍ଟିକଲ 325 ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସଫରେଜ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଆଡଲ୍ଟ ସଫରେଜ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଡଲ୍ଟ ସଫରେଜ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ? 220, ହଁ, 326 ଆଡଲ୍ଟ ସଫରେଜ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ପାୱାର ଅଫ ଦ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରେ ପାୱାର କଣ ଅଛି? ତ ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତମକୁ ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଡିଲିମିଟେସନରେ ପାୱାର ଅଛି ହଁ କି ନା? ଡିଲିମିଟେସନ କମିଶନରେ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଖାଲି ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ତତେ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କହିବୁ। କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ସିମ୍ବଲ ଅଫ ଦ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ସିମ୍ବଲ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ରିମୁଭାଲ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଥିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମେଜରିଟି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ? କେଉଁ ମେଜରିଟି? କୋଉ ଟାଇପର ମେଜରିଟି? ସିମ୍ପଲ ମେଜରିଟି କିମ୍ବା ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିଟି କୋଉଟା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିଟି, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିଟି, ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? କେ ନା ଏଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପଚାରିଛି। 243 ZA, 243 ZA। ଓକେ, 243 ZA ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି। ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 নম্বর କଣ ହବ ଆନ୍ସର? କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ହଁ କୁହ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି?
ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଆଡଭାଇସ୍ ଦଉଛି। ସପୋଜ କେହି ଯଦି ଧର ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ କାହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ମିସ୍ କରିଗଲି, ବୁଝେଇ ପାଇଲିନି, କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଇଭିନିଂରେ ବି କ୍ଲାସ୍ କରିବା। କାଇଣ୍ଡଲି ତୁମମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିନେବ କିମ୍ବା ଭଏସ୍ ମେସେଜ କରିନେବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଯୋଉଟାକି ମୋର ଅଛି 9937953590। କରିନେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଇଭିନିଂ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି। ତ ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଉଛି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ତାପରେ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି, ତ ସେଥିରେ ପଠେଇଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ମୁଁ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ମୁଁ କରିଦେବି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ବାହାରିବ, ସିମ୍ପଲ ଖାଲି ମୋତେ ଲେଖିକି ପଠେଇଦବ, ସେଟାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବି। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ବି ହବ ଆନ୍ସର। ଓକେ, 2 3 ହବ ଆନ୍ସର, ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ବୋଧେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1ଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ୍ ଅଛି? ଯୋଉଟା କି ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଛି ଯେ ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ସବୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଛି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19, ଆର୍ଟିକିଲ୍ 15 ଅଛି, 16 ଅଛି, 19 ଅଛି, 29 ଅଛି, 30 ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଛି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ କହୁଛି ଦ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଟୁ ବୋଥ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରେନର। ଦେଖ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21ଟା ବୋଥ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଆଉ ଫରେନର ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ ରହୁଛି। ତାପରେ କହିଲା ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ତ ମତେ କୁହ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21 ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବ, ହଁ କି ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ବାକି ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଠିକ୍ ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ତମକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ର 100% ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବର୍ଷ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି କେସ୍ ଅଛି, ସେ କେସ୍କୁ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଯେମିତି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21 ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଥିଲା, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡେଥ୍ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି। ଏଇଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି ନା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21 ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ତ ମେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ହର୍ଷିତ ରାଣା କେସ୍ଟା ଅଛି, ମେ ବି ତାକୁ ନେଇକିରି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ଓକେ, ସେଇଭଳି ହିସାବରେ ତ ପର୍ସନାଲ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେସି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆୱାର ପ୍ରାଇଭେସି, ଏଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? ପ୍ରାଇଭେସିଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଟର୍ମ, ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କହୁଛେ, ଏଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ରହୁଛି? ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 12 ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି କହେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଏକ୍ଲିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ସେଭରାବିଲିଟି, ଏଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଆସୁଛି? ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଏକ୍ଲିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଭରାବିଲିଟି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆର୍ଟିକଲ୍ 13 ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଯଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହେ ପ୍ରମୋସନ ଇନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ଫର ଦ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ପ୍ରମୋସନ ଇନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ଫର ଦ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଅଫକୋର୍ସ, ଏଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି ପ୍ରମୋସନ ଇନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ? ଦେଖ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 15 ମଧ୍ୟ କୁହେ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ 16 କୁହେ। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 15ଟା ଏଜୁକେସନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 16ଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଜବ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। ତ ଏଇଠି ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 16ଟା, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରମୋସନ ଇନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଯେ ରିଜର୍ଭେସନ ଇନ୍ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ଇନ୍ ଦ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ, ଏଟା କେଉଁ କେସ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍? କେଉଁ କେସ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍? टीएम पाए केस सहित रिलेटेड, जोटा कि हाँ, टीएम पाए। तो आर्टिकल 15 सहित आसो ना, केमती 16 हो? 16 तुम्बा कुगला 16टा जो ओनली फॉर द एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अच्छी, आर्टिकल 15 सहित रिलेटेड होचे। अच्छा, क्रिमिलियर कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल बोथ ओबीसी एंड एससी एसटी, यस और नो? क्रिमिलियर कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल बोथ ओबीसी एंड एससी एसटी, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द ओबीसी वन। अच्छा, যদি ମୁଁ କହେ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ରୁଲଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଫର ଦ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ରୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଠିକ ହବ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ ଆୱାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ରାଇଟ୍ ଟୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇଜ ଆୱାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ୟେସ୍। ରାଇଟ୍ ଟୁ ନଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇଜ ଆୱାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ନଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇଜ ଆୱାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ୟେସ୍ ଅଫକୋର୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟିକଲ 19 ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ମେନସନ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆରଟିଆଇ, ଆରଟିଆଇ ବିଷୟରେ କୋଉଠି ମେନସନ କରାଯାଇଛି?
राइट टू इनफॉरमेशन को आर्टिकल आर्टिकल 13 आर्टिकल 1900 रखा होଉଛି ओके अच्छा अच्छा ओके ओके राइट टू स्पीच को आर्टिकल आସୁଛି ତ ଆମେ ଯୋଉ କହିବାର ଯୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି ଏଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 19 ଅଛି अच्छा डुअल पनिशमेंट को आर्टिकल ଅଛି डुअल पनिशमेंट एटा आर्टिकल 20 आସୁଛି अरेस्ट वारंट को आर्टिकल आସୁଛି आर्टिकल 22 चाइल्ड लेबर को आर्टिकल आସୁଛି आर्टिकल 24 ह्यूमन ट्राफिकिंग को आर्टिकल आସୁଛି आर्टिकल 23 ओके जदि सपोज मु तुम क्वेश्चन करूछि प्रोपागेशन प्रोफेशन प्रैक्टिस एटा को आर्टिकल आସୁଛି प्रोपागेशन आर्टिकल 25 आସୁଛି कोटा आସୁଛି आर्टिकल 20 अच्छा जदि कहे माइनॉरिटी को आर्टिकल आସୁଛି माइनॉरिटी 29 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल आସୁଛି हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 आସୁଛି दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट रूल तो तुमको ये सब वे रे माइंड रखिया पड़ो कहीं ना कॉन्सेप्चुअल भी पचारियो प्लस ता सहित तुमको आर्टिकल बेसिस रे होते क्वेश्चन आस जाई पारे आर्टिकल बेसिस रे बेसी इंपोर्टेंट हो तो ऑलरेडी तो ए टॉपिक ऊपर किछि जे क्वेश्चन भी सिलेक्टेड देबी से हिसाब रे बोलते डिस्कशन हम चलियो अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कोन आसला प्ले को कंसीडर द फॉलोइंग वाज द जोटा कि यूनेस्को रो 16th इंडियन एलिमेंट हाँ अच्छा मुझे कहे यूनेस्को रो जोटा कि जो कहूचे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट आम केतरा अछि हाउ मेनी नंबर ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट 17 ना 16टा अछि कारण कहीं ना कंफ्यूजन गोटे रहा तो तुमको ए टाइप रो क्वेश्चन देइथिला किस कहलो ओके जोटा कि यूपीपीसीएस रे क्वेश्चन आसला ओके जो थे कि माने 16th लिखी ऑप्शन भी दुर्गा पूजा था ओके ଆମର ଅଛି ୟୁନେସ୍କୋ ଇନଟାଞ୍ଜିବଲ୍ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଅଛି 17ଟା ରହୁଛି 17 ନମ୍ବର ସାଇଟ୍ ର ନାଁ କଣ 16th ସରି 70 ସାଇଟ୍ ର ନାଁ କଣ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦିୱାଲି ସରି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛି ଦିୱାଲି 16 ନମ୍ବରଟା କଣ ଆସିବ ବୋଲେ 16 ନମ୍ବରଟା କଣ ଆସିବ 16 ନମ୍ବରଟା गरबा थैंक यू अच्छा जदि मु एठी गोटे स्टेटमेंट दिए जे एबे रिसेंटली जोटा कि तुमरो जो हैला 20th यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट एटा केउंटी कंडक्ट कराई छी 20 नंबर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट जोटा हैला एटा केबे हिची न्यू दिल्ली हिची थैंक यू अच्छा मते को एटा केबेटू स्टार्ट हिची एटा केबेटू स्टार्ट हिची को मसियाठू 2000 केबे 2003 हवांश ओके 2003 ओके तो मुझे एटी कहे यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट अंडर केतरा अछि माने हमर ओडिसा रे कहा को ऐड कराई छी यूनेस्को वर्ल्ड टेंटा होची हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट अंडर यूआरएल जगह में कौन कहूचे जगह में कौन को यूआरएल माने त कौन कह जाय शॉर्टकट का नाम कौन है डायमंड ट्रायंगल बोली कह जाय उदयगिरी ललितगिरी जो सब अछि ओडिसा ओके अच्छा जब तुम क्वेश्चन करे जे हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया इंडिया रे केतेटा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अछि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया रे अछि 44टा भितरु कल्चरल साइट केडा अछि हाउ मेनी नंबर ऑफ कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कल्चरल केडा अछि 36टा अच्छा नेचुरल केडा अछि नेचुरल केडा अछि 7टा मिक्स केडा अछि गोटिए ओके अच्छा मते कहि परिबो सब लास्ट नंबर जो हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को ऐड कले आर ना कोन अछि आ केउटी से प्रेजेंट अछि मराठा लैंडस्केप जोडे कोड अछि आसाम रो अछि मीर हां एटा कोड अछि महाराष्ट्र ओके अच्छा जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि जी 6 नंबर पॉइंट जे इंडिया रैंक केतो अछि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रे इंडिया रैंक केतो अछि एटी द रैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 116 अछि अच्छा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की रिलीज करे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को की रिलीज करे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को की रिलीज करे ऑक्सफोर्ड थैंक यू अच्छा मुझे तो कोई हेनली पासपोर्ट अछि हेनली अछि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की रिलीज करे
फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को किए रिलीज करे? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स किए रिलीज करे? नीति आयोग। तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट किए से ए वर्ष फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रे? अच्छा, जदि मु स्टेटमेंट हिसाब से रखुछि, ओडिशा अछि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स टा कहा को नेकि कैलकुलेशन कराछे, माने को पॉइंट ऑफ व्यू रे? इनकम को नेकि कि एक्सपेंडिचर को नेकि किबा तुमर जो रहला कि सेना हां, এটা মিক্স রহিব, রেভিনিউ রহিব, এক্সপেন্ডিচর রহিব, এসব জিনিসକୁ ନେଇକି କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି କହେ କରପସନରେ ଭାରତ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଅଛି? ହଠିକ କରପସନର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୋଉଟାକି 2025 ଆସିଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଅଛି? 91 କରପସନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାରତ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଅଛି? ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 75 ହେଉଛି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କହେ ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ୱାର୍ଲଡ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଅଛି? ୱାର୍ଲଡ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ରିପୋର୍ଟରେ ର୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ। अच्छा, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କ୍ଲାଇମେଟ ରିସ୍କ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। କ୍ଲାଇମେଟ ରିସ୍କ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର? କ୍ଲାଇମେଟ ରିସ୍କ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ এটা ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, 9 ନମ୍ବର ପ୍ଲେସ୍ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କୁହ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ହାପିଏଷ୍ଟ ସିଟି କିଏ ସେ? ଏସିଆର ସବୁଠୁ ହାପିଏଷ୍ଟ ସିଟି ଏସିଆର ମୁମ୍ବାଇ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କୁହ ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାରତ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଅଛି? ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାରତ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଅଛି? 102 ଅଛି ଭାରତ ର୍ୟାଙ୍କ। ଓକେ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होची ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भारत रैंक अछि टेररिज्म रे करप्शन देखले 91, टेररिज्म के देउछि 13। ओके, थैंक यू। ग्लोबल पीस इंडेक्स भारत रैंक देउछि? पीस इंडेक्स रे 115 होची भारत रैंक पीस। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रे भारत रैंक देउछि 130। अच्छा, मते को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की रिलीज करे? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को की रिलीज करे? यूएनडीपी। तो इंपोर्टांट रहिबो किए कोन रिलीज करछि? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रे भारत रैंक केते अछि? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रे भारत रैंक केते अछि? जेंडर गैप 131 अछि। तो हमको এইভଳି ওয়ে ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତିକି ଟପିକ୍ ଆମେ ପଢିବା ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଆଇଡିଆ ବି ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ এইଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଆସିବା ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ତ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ପେୟାର ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜକୁ ନେଇକିରି 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ। ସପୋଜ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯେଉଁଟାକି ଖଞ୍ଜର ଅଛି, କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଥିଲା, কেউ कंट्री सहित आपको नहीं पचारि पारे। बट मोर क्वेश्चन होची इटी केतरा पेयर ठीक अछि? हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर इज राइट? एक्सरसाइज किसे? लामित्या, एक्सरसाइज खंजर, एक्सरसाइज दोस्ती, एक्सरसाइज मिलन, ऑल ठीक अछि। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो फास्ट गोटे मु डिस्कशन करि जाउछि। देखियो, मु वेट करछि कार आंसर कोन आसुछि। अच्छा, इथरे समस्त कहलो जे ऑल ठीक अछि, केवल गोटी मात्र भूल अछि। एटा भूल अच्छे। देख, एक्सरसाइज मिलनटा एटा को प्रकार एक्सरसाइज होची? नाभाल एक्सरसाइज गोटा होची मल्टीलैटरल नाभाल एक्सरसाइज। तो मल्टीलैटरल नाभाल एक्सरसाइज जो इंडियन नाभी आउ 70 जन आसी मिसले जोटा कि ओके फ्रेंडली जो कंट्री जो मैंने तो आम ये किसी खाली तुमको लिखला कौन जे बायोलेटरल नाभाल डील विथ फ्रांस। ये केवल फ्रांस नुहे जोटा कि विशाखापाटना रे होइतिला। ये केवल फ्रांस नुहे, इट इज 70+ फ्रेंडली, इतने 70+ फ्रेंडली स्टेट कंट्री मैंने सब रोचे। ओके, तो ये मन रखियो जोटा कि तुम मिलन 2026 रोचे आंसर, मैंने भूल हम आंसर। अच्छा, एक्सरसाइज दोस्ती क्या भितर? एक्सरसाइज दोस्ती भूल अच्छे ना? ठीक अच्छे, इंडिया और श्रीलंका ठीक अच्छे। अच्छा, एक्सरसाइज खंजर, खंजर टा क्या भितर आसूचे? काजाखस्तान आसूचे। ओके, एक्सरसाइज लामित्या, ओके एक्सरसाइज लामित्या क्या भितर आसूचे? लामित्या
ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଦର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଡେଜର୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ ଏଟା କାହା କାହା ଭିତରେ? ଡେଜର୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ ଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ? ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ କିଏ ସେ ୟୁଏଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି କହେ ସାଗର ମୈତ୍ରୀ, ସାଗର ମୈତ୍ରୀ କାହା ଏଟା କୋଉ କୋଉ ଟାଇପର ଏକ୍ସରସାଇଜ? এটা ডিআরডিও প্ଲସ୍ ଇଏ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଖଞ୍ଜର ସଇଲ। ଆଚ୍ଛା ବଜ୍ର ପ୍ରହାର, ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କାହା କାହା ଭିତରେ ଆସିଲା? ବଜ୍ର ପ୍ରହାର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ୟୁଏସଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତୁମର ଧର୍ମ ଗାର୍ଡିଆନ କାହା କାହା ଭିତରେ? ଧର୍ମ ଗାର୍ଡିଆନ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ? ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଜାପାନ ଭିତରେ ଆସିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଜାପାନ ଆସିଲା। ୟୁବା ଶକ୍ତି କାହା ଭିତରେ ଆସିଲା? ୟୁବା ଶକ୍ତି এটা এয়ার ফোর্স, এটা এয়ার ফোর্স মিলিটারি এক্সরসাইজ। আচ্ছা আচ্ছা ডিবাক্স DIVEX এটা কাହା କାହା ଭିତରେ? ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କିଏ ଶୋଇ ପଇଲେ ତା ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ ହଉଛି ଏ କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫ୍ ଟା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ ହଉଛି? ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆସେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଦୁଇଟା ଭେରାଇଟିରେ ଆସେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଦୁଇଟି ଭେରାଇଟିରେ ଆସେ। ଓକେ ଗୋଟିଏ ଭେରାଇଟି ହଉଛି କ'ଣ ନା ତମକୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ଯଦି ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି 2025 କିମ୍ବା 2026ରେ, ସେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ସହିତ ଯେ କ'ଣ ଫିଚର୍ସ ରହୁଛି, କ'ଣ ରହୁଛି XYZ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସୁଛି ଇୟରକୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବାକୁ ପଚାରୁଛି। ଶୋ ହଉନି? ଶୋଇକିରି ପାଠ କିଏ ପଢୁଛି ସେ? କାହିଁ ବସିକି ପଢିଲେ କ'ଣ ହବ? ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଶୋଇକି ପାଠ ପଢ, କ୍ୟାମେରାଟା କ'ଣ ନିହାତି ଅନ୍ କରିବା ଦରକାର? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଏବେ କ୍ଲିୟର ଆସିଗଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍କୁ ଲଞ୍ଚ ଯୋଉଟାକି ଆମର 2025 ଆଉ 2026ର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଆଉ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ନା କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଡେଟ୍କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଆଉ ବାକିର ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ତୁମର ତାଲସା ଇନିସିଏଟିଭ, ଏଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ? TALSH ଇନିସିଏଟିଭ ଏଟା କାହା ସହିତ? ମନେ ରଖ ଏଟା ୟୁନିସେଫ ଏଟା ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ରହୁଛି। ଫର ଦ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ପ୍ରପୋଜାଲ କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଫର ଦ ଟ୍ରାଇବାଲ ସ୍କିଲ୍ ହଉ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଏଜୁକେସନକୁ ନେଇକି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଟା ଜୁଲାଇ 2025 ମସିହାରେ ଆକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ନା ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନ ସହିତ ବା ଟ୍ରାଇବାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଟା ରିଲେଟେଡ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯିଏ କି କାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି ନା ତୁମର ଏନସିଆରଟିର ତମନ୍ନା ମଡେଲକୁ ଫଲୋ କରିବାରେ ଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଏ ବର୍ଷ ହଉଛି ସ୍ମାଇଲ ସ୍କିମ୍। ଓକେ ଯେ ମନେ ରଖ ସ୍ମାଇଲ ସ୍କିମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ଏଟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଯୋଉଟା କି ତୁମର ହଉଛି କିଏ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ବେଗ ଯୋଉମାନେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଟା ରିଲେଟେଡ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମର କିଏ ସେ ସ୍ମାଇଲ ସ୍କିମ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିପାରିବା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟର। ଓକେ ଦେନ୍ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ୱି ରାଇଜ। ତ ୱି ରାଇଜ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ଟା ଅଛି ଏଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ? ମନେ ରଖ ଓମେନ୍ ଯୋଉଟା କି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ରହୁଛି ହଁ ଏଟା କାହା ସହିତ ରହୁଛି? ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ସହିତ ରହୁଛି। ଆକୁ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ଆକୁ ୱି ରାଇଜ, ନୀତି ଆୟୋଗ। ଓକେ ଇନିସିଏଟିଭ ଇଜ୍ ଏ ଯୋଉଟା କି ଜଏଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ ନୀତି ଆୟୋଗ ନୀତି ଆୟୋଗ ସହିତ ଆଉ କିଏ ରହୁଛି ନା ଡିପି ୱାର୍ଲଡ ରହୁଛି। ଓକେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ ତ ଏଇଟା ମିଶିକି ଜଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ୱି ରାଇଜ ର ଅର୍ଥ ଇଟ୍ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଏଇଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଏ। ହଉଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଭାରତୀ ଇନିସିଏଟିଭ। ତ ଏଇଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ? ମାନେ ଭାରତୀ ଇନିସିଏଟିଭ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଆଗ୍ରୋ ଫୁଡ ରହୁଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଫୁଡ ରହୁଛି।
जोटा कि जीआई टैग पाउछि ताकू केमती प्रमोट करा जिवो ताकू केमती संरक्षण करा जिवो से रिलेटेड तथा हमें कहि परिबा जे इथिरा हमर टार्गेट रखा हिछि 50 बिलियन आग्रो फूड एक्सपोर्ट करा जिवो 2030 मसिया पर्यंत एटा होछि इंपोर्टेंट डाटा जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपोर्टेंट तो एटा लॉन्च छि भारती इनिशिएटिव। अच्छा तापर आसला किए से नाव्या इनिशिएटिव तो एटा कौन रोचे ना मन रख जो नाव्या मु तुमको ये तुम मान दुटा होमवर्क अच्छी जो तुम पढ़व केबे एटा लॉन्च होता है लिखिनी जानी शुनी तुम लिख जो भारत इनिशिएटिव केबे लॉन्च होता जमती तुम वी राइज केबे लॉन्च होता कि रिसेंटली कि जानी शुनी मंथ माने डेट लिखिनी तुम काम हो लिखा। अच्छा नाव्या इनिशिएटिव हूँ किए से ना तुम मान जो रोचते आडल्ट गर्ल्स जो होचंदी माने गर्ल होचंदी सेमान को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जिवो केते वर्ष रु केते वर्ष ना 16 रु 18 वर्ष रो जो माने स्टूडेंट झियो माने होचंदी सेमान को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया पे ए स्कीम को लॉन्च करा जाय अछि। अच्छा पीएम राहत कि कहि परिबो एटा लॉन्च हेतिला 2026 मसिया रे जेटा कि बहुत सारा न्यूज रे थिला ए न्यूज टा पीएम राहत कि कहबो मन रख तुम देखिथिबो जो माने रोड एक्सीडेंट होचंदी इमीडिएटली रोड एक्सीडेंट होचंदी रोड एक्सीडेंट जो माने सब होचंदी सेमान को रेस्क्यू करबा इमीडिएटली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करबा अप टू 1.5 लाख पर्यंत एक्सीडेंटल माने जो ट्रीटमेंट थाए ताको कवरेज दिया जाउछि तो ये जो स्कीम को लॉन्च कराइछि पीएम राहत बेली कहा जाउछि एटा 2026 मसिया लॉन्च कराइछि और मुख्य ऑब्जेक्टिव होछि जोटा कि मेडिकल असिस्टेंस टू द रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स जो को रोड एक्सीडेंट होछि सेमान को मेडिकल ट्रीटमेंट बा ओके। अच्छा तो आउ गोटे स्कीम अच्छी किए से ना जल जीवन मिशन देखो एटा बहुत इंपोर्टेंट होछि जेटा पुराना स्कीम अछि जल जीवन मिशन मते कहि परबो जल जीवन मिशन को केबे लॉन्च कराइतला जल जीवन मिशन को केबे लॉन्च कराइतला एनुअल आंसर मन रखिबो एटा गोटे जिंस अछि मु तुमको कहि दोछि एटा 2020 मसिया रे दिस स्कीम वाज इफेक्टिवली स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2020 2020 मसिया रे आको लॉन्च कराइछि 2019 ना 2020 ना 2020 लॉन्च कराइछि ओके जे इथिरे टार्गेट दिया ओके इथि टाइमलाइन केते थिला आ टाइमलाइन थिला द ओरिजिनल टार्गेट थिला 100% कवरेज 2024 मसिया पर्यंत 100% कवरेज पे टार्गेट थिला किंतु आपको एक्सटेंड करी 2028 पर्यंत बर्तमान कराइछि तो एई गोटा ही तुमान पे इंपोर्टेंट जे तुमानकर टार्गेट रेट बर्तमान केते अछि 2028 मसिया डिसेंबर पर्यंत को रखाइछि तो याको लॉन्च कराइथिला 2020 मसिया लॉन्च हेतला बेस्ट टॉप रैंकिंग रे गोवा आसुची तापर गुजरात आंध्र प्रदेश होची जेटा जल जीवन मिशन ओए ओके। अच्छा मते कहि परिबो एटा केउ मिनिस्टर अंडर आसुची केउ मिनिस्टर अंडर आसुची मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ओके मिनिस्टर ऑफ अंडर जल शक्ति तो एटा इंपोर्टेंट जदि एटा एक्सटेंड हेछि ना ए वर्ष एटा इंपोर्टेंट तो आ गोटे स्कीम अछि तुमानकर मॉडिफाइड उड़ान स्कीम को वर्तमान मॉडिफाई कराई जोटा कि एक्सटेंड कराई 3 to 5 years पे तो मन कर जो उड़ान स्कीम टा अच्छे ओके एटा अप टू इम्प्लीमेंट पीरियड जोटा कि 2026 पर्यंत थिला आको कर देला 2036 मसिया पर्यंत ओके। ओके हाँ तो एटा हाँ उड़े देश का आम नागरिक जो उड़ान स्कीम बेले हम कहूचे ओके। अच्छा तो हाँ तो मोर कहया कथा एटा केबे लॉन्च हेतला उड़ान स्कीम टा जेतु न्यूज रे अछि जोटा कि टाइम पीरियड को जोटा कि इम्प्लीमेंटेशन पीरियड को एक्सटेंड करा अछि जे मोर कहवार कथा अछि एबे एटा केबे लॉन्च हेतला 2017 मसिया को लॉन्च करथला 16 नहीं 17 ओके। चलो जीवा में नेक्स्ट पॉइंट को एबे आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट स्कीम मध्य गवर्नमेंट लॉन्च करछि जार ना होछि पीएमई ड्राइव स्कीम एटा कहा से रिलेटेड पीएमई ड्राइव तथ एटा तोर इलेक्ट्रॉनिक ओके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी से रिलेटेड जेटा 2024 मसिया को लॉन्च करथला अप टू 2026 मसिया पर्यंत आर टारगेट थिला जोटा कि एक्सटेंड कराइछि जोटा कि 2024 रु 2026 मसिया पर्यंत टारगेट थिला जोटा कि एबे एक्सटेंड करे 2028 को एक्सटेंड कराइछि कोठी ना 2028 को एक्सटेंड कराइछि यदि कौन से स्कीम एक्सटेंड होउछि तो सेटा एग्जाम पे हम पे इंपोर्टेंट था ओके। तो एबे गोटे मु तुम गोटे पीडीएफ देइछि जो पीडीएफ रे
ଇୟର ୱାଇଜ ମେନସନ କରିଦେଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ତମର ସବୁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ବର୍ଷ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା 2014, ସେଇ 2014ରେ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଥିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋକୁଲ ମିଶନ ଆସିଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି 2000 କୋଉଥିରେ ନା 14ରେ। 14ରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଆସିଲା 14। ତାହେଲେ 15ରେ କ'ଣ ଆସିଲା ପିଲେ? ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅମୃତ ଯୋଜନା, ଅଟଳ ପେନସନ, ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି କୋଉଥିରେ ନା 15ରେ ଆସିଲା। 15ରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଲଞ୍ଚ ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଆବାସ ଯୋଜନା। ଓକେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଯାକ ପିଏମ KSY ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ବି ଲଞ୍ଚ ହେଲା। 2016 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଆସିଲା। 2016 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଆସିଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା PMMVY ଆସିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଉଡ଼ାନ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉଟା ତମକୁ କହୁଥିଲି ଉଡ଼େ ଦେଶ କେ ଆମ୍ ନାଗରିକ, 2017 ମସିହା ଆସିଲା। ସେଇ 2017 ମସିହାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି ଆସିନି ନାଇଁ, ତା ପୂର୍ବଟା ଆସିଛି। ହଁ, ଦୁଇଟା। 18ରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଆସିଛି 18ରେ। ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ 18ରେ। ଓକେ, ଯୋଉ ପୋଷଣଟା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ରହୁଛି। ଓକେ, PM କିଷାନ ରହିଲା ଯୋଉଟାକି ଆସି 2019 ମସିହାରେ। ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ 2019। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ଏଇଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନା, ଜଲ ଜୀବନଟା 2020 ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି, ଏଟା 19 ହବ ନା, ଚେକ୍ କରି ନେବ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଜଳ ଶକ୍ତି ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି 2019 ହେଲା। ଏଟା ପୁରା ଏ ଯୋଉ ଡାଟାଟା ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରପର ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ଇଏରେ କିଏ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା PM ପୋଷଣ ଆସିଲା, PM ଗତି ଶକ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉଟା ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ହଉଛି କିଛି ନା ଅଛି। ହଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 19ରେ, 20ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଠିକ ଅଛି। PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ଇୟର ୱାଇଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଇୟରକୁ ମନେ ରଖିନେବ, କାହିଁକିନା ଇୟରଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତ ପୁରୁଣା ସ୍କିମ୍ ବହୁତ ଅଛି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଟାକୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ପାରିବ ଯଦି PM ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍କିମ୍ ହଉ, ଯୋଉଟା ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆକୁ ଟିକେ ରିଡି ନେବ। ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ, ଏଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା 2025 ମସିହାରେ। ଓକେ, ୱାନ୍ ଯୋଉଟାକି 2027 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ୟୁବା ସାଗର ଓକେ ସଙ୍ଗମ। ତାପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅସ୍ମିତା ରହିଲା। ଓକେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତ ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ନା, କାହା ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, এই ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କରୁଛେ আর କମ୍ପ୍ଲିଟଲି PDF ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ ଏଇ ଫାଇଲ, ଯୋଉ ଫାଇଲ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେଠି ପାଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବା କଥା ଏ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 5 ଡେଜ୍ ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପର ଡିସ୍କସନ ଆଉ ରିଭିଜନ ବେଷ୍ଟ ହବ ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଲାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କଭର ଅପ୍ କରିବା। ଦୁଇଥର ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ନେବି, ଗୋଟେ ସକାଳେ ନେବି, ଗୋଟେ ଇଭିନିଂରେ ନେବି। ଠିକ ଅଛି, ଆଇଆର୍ଟା ଅପଲୋଡ ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉ ସବୁ କହିଲ ସେଟାକୁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୁରେ ଦେଇଦେବି। ଯେମିତି ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କଲି ୟୁନେସ୍କୋ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ ହେଲା, ତ ସେଇଭଳି ଆମର ଯୋଉଟା କି ଯେମିତି ବିମଷ୍ଟେକ୍ ରହିଲା, ଯେମିତିକି ଆମର ବାକି ଯୋଉ ଯୋଉ ରହିଲା, ଏଠୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରି ନେଇଯିବି ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା। କାରଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜୋଗ୍ରାଫି ରହୁଛି, ଯାହା ବି ତୁମର ରହୁଛି, ତ ସବୁ ଏଇ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। କାହିଁକିନା ଏଥର ସବୁଠାରୁ ଲୋ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ, ଏତିକି ମନେ ରଖ। ତ ସେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି, ଲୋ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଯେତିକିଟା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର, ଯେତିକିଟା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ଏ କ୍ଲାସର ରେକର୍ଡିଂ ଅଫର ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯିବ ଫାଇଲରେ।